लट्ठू के घर में ही कोई लो रे कहाँ पे नो जमारो अरे काना आसो निकी चकुरा ने देखो निकी रे তুমি কথাটো মোক ভালকে কও পোৱা आयो देही मोर देहातो मोर भूलतो ए তুমি चकुरे देखा लकुआ निकी रे হা কেলা चले कथा कहिबो हिसे चला दिने दुपरे मत कहिबो ए लरा अपना ते मो काम एटा करी दे रे तो लट्ठू के घर में जा कोई भी तेले छोरे माटी से अरे माधव मंदिर का गेट पे फ्रंट में आसु बोली कबी रे जा जल्दी जा ए देरी न करिबी रे केला मारतेছিলি ক अरे लट्ठू रे तू तो जानो रे আমার মোবাইল চুরি হয়ে গেছে রে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল লেছিল রে আরে চার্জ নলয় রে খারাপ হয়ে গেছে রে মাথা খারাপ হয়ে গেছে রে সারা দুনিয়া হিলি গেছে মোর একটা কাম করো अरे मैकेनिक के पास में गए मोबाइल तो देखाए हो रे वो अकेले अकेले मोर बहुत एला लगे से रे बोल बोल अरे लट्ठू रे अरे बाजार बही गल रे हैं बाजार बहुत डांगर के बही गल रे बुझी छो रे अरे मांगा काटी से हैं अरे चबजे बेचा चबजे बजे से अरे दुकान पाई गल रे बोल बोल रे अरे ओ लट्ठू बोल मैकेनिक असले नहीं रे बोल अरे ओ मैकेनिक दा अरे ओ मैकेनिक दा अरे मोबाइल এটা লইছিল রে अरे চার্জ লোৱা নাই বুঝিছে এটো লক ছাই দিওক শুন আপুনি খারাপ হইছে কি হইছে স্যার अरे লথো मैकेनिक তো ঠিক আছে রে अरे बहुत ভাল কৰি নিছ মই বুঝিছ একদম এক নম্বর কাম করে রে তোর কিবার বেয়া যদি হৈ যায় अरे मैकेनिक দাদাৰ ছট কুছি আইবি রে अरे ঠিক কৰি দিব বুঝিছ পানি কমাই গল রে কি কৈছিল আপুনি কি আছিল তো अरे নাই নাই দাদা একো কৰা নাই খালি লেট্ৰিন মে গিৰি গৈছিলে